جی اسلامیات کے حضرت ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا خلافت، حضرت عمر کی خلافت اور حضرت عثمان کی خلافت تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور حضرت علی جو ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی جو خلافت ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی جو ہے ان کو جو ہے ناقۃ اللہ حضور نے کہا کہ جیسے جو ہے حضرت صالح کی اونٹنی تھی، حضرت صالح نے اللہ کی اونٹنی تھی جو حضرت صالح نے حضرت صالح کی قوم سے مانگا کہ بھئی ہمیں کوئی معجزہ دو، تو ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی، اس اونٹنی کا خیال رکھنا، اس اونٹنی کا جو ہے نا بڑا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے اس کی کونچے کاٹ دی، اس کی کونچے کاٹ دی اور اس کو جو ہے کیا کر دیا جی، ختم کر دیا، تو وہ اونٹنی جو تھی وہ ہو گئی ہینا۔ ہینا جو تھا، ہینا اس آدمی کا نام تھا جس نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی تھی، ہینا حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے کس نے کاٹی تھی، اسے قتل کس نے کیا تھا، ہینا نے، ہینا۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے یہ ان کے بارے میں ڈفرنٹ آراء ہیں، ڈفرنٹ چیزیں ہیں، تو ان کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں تو، لیکن ہم جو کریں گے کہ یہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ایگزامینیشن پرسپیکٹو میں، بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ان کی جو والد ہیں وہ ہیں ابو طالب رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں وہ ہیں فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اچھا ہاں، کل والی کریکشن کرا دوں میں یار، وہ میں نے غلطی سے آپ لوگوں کو بتا دیا، وہ پھر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو جائے کہ فلسطین کب فتح ہوا، فلسطین 16 ہجری، وہ ہمارے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، 16 ہجری 637 اے ڈی میں فتح ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کل والی کریکشن ہو گئی ہماری، فلسطین 16 ہجری کو فتح ہوا۔ اب حضرت علی کی اگر میں بات کروں تو حضرت علی کی جو ہے 13 رجب کو ان کی پیدائش ہے، 13 رجب، رجب کی ان کی پیدائش ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے 24 سال قبل، ہجرت کب ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے 622 میں، سے 24 سال قبل، یعنی 598 اے ڈی میں، ٹھیک ہے، 598 اے ڈی میں ان کی پیدائش ہے، ہجرت سے جو ہے 24 سال قبل، 13 رجب کو ان کی پیدائش ہے بیت اللہ کے اندر۔ اور ان کے والد کون ہے جی، والد ان کے ہیں ابو طالب، اور ان کی والدہ کون ہے جی، فاطمہ بنت اسد، اور یہ بنو ہاشم قبیلہ سے ہیں۔ قبیلہ کون سا جی، مختلف رائے ہیں، سکندر بھائی مختلف آراء ہیں۔ اچھا، اور ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے بھائی اگر میں بات کروں، ان کے بھائی عقیل اور جعفر ان کے بھائی ہیں۔ ان کے بھائی کون ہیں، عقیل اور جعفر ان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد ان کی اگر بہنوں کی بات کروں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ جمانہ اور ام ہانی۔ یہ ام ہانی وہی ہیں جن کے گھر سے حضور نے معراج کا سفر کیا تھا۔ ام ہانی کون ہے، جن کے گھر سے حضور نے معراج کا سفر کیا تھا، یہ وہی جو ہے ام ہانی ہے۔
अच्छा, हाँ ये नाकतुल्लाह। अच्छा मैं ये बताता हूँ, हजरत अली के बारे में ना बहुत सारी अहादीस है, हजरत अली के बारे में अहादीस है। मैं एक छोटी छोटी हदीस आपको बताता जाऊंगा तो ताकि तारुफ हो जाएगा, और उसकी मैं जो है ना तारुफ हो जाएगा, अगर हजरत अली का तारुफ हो जाएगा और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले। सबसे पहले नंबर पर तो हजरत अली जो है, इनका जो है वो आपको पता चल गया जी, बैतुल्लाह में पैदा हुए हैं, वालिद अबू तालिब हैं, वालिदा जो है फातिमा बिनते असद है, 13 रजब को पैदाइश हुई है, हिजरत से 24 साल कबल हुई है। भाई अकील और जाफर हैं, बहन जो है जमाना और जो है उम्मे हानी, जमाना और उम्मे हानी दो बहनें हैं जी। और उसके बाद जो है बनु हाशिम कबीला से हैं। बनु हाशिम कबीला यानी हजूर के सगे चाचे के बेटे हैं। अबू तालिब जो है ये हजूर के सगे चाचा हैं। हजरत अबू तालिब जो है ये हजूर के सगे चाचा हैं। हजरत अबू तालिब जो है हजूर के सगे चाचा हैं, तो उनके ये बेटे हैं। असल में अबू तालिब जो है उन्होंने हजूर की परवरिश हुई, हजूर ने जब पैदा हुए, उम्मे ऐमन जो है हजूर की दाइया थी। उम्मे ऐमन जो है हजूर की दाइया थी, जो कि एक हबशिया थी औरत। तो फिर हजूर जो है पैदा हुए, 7 दिन अपनी वालदा का दूध पिया। 7 दिन वालदा का दूध पीने के बाद 3 से 4 माह हजरत सोबिया का दूध पिया, जो कि अबू लहाब की लौंडी थी। उसके बाद जो है हलीमा सादिया ले गई, 4 साल तक उनके पास रहे। फिर उसके बाद वालदा के पास आ गए। फिर 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। फिर दादा अब्दुल मुतलिब के पास चले गए। फिर दादा अब्दुल मुतलिब के पास जाने के बाद 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में। फिर 8 साल की उम्र में ये आ गए अबू तालिब की कफालत में। फिर अबू तालिब की कफालत में आए जब, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जवान हो गए। फिर जब ये जवान हुए ना, तो अब हजरत अबू तालिब के बहुत सारी औलाद थी, औलाद की कसरत थी, तो इनकी और इतनी ज्यादा आमदन भी नहीं थी, आमदन भी कम और औलाद भी कसीर। तो हजूर ने कहा कि भाई मेरे ऊपर इन्होंने इतनी नेकी की कि मुझे 8 साल से 24-25 साल तक मुझे पाला। ठीक है जी, 24-25 साल हजूर गए हैं ना, जब वो शाम के सफर के ऊपर जो है हजरत खदीजा की तिजारत करने, उससे पहले तो जो है हजूर बनु साद की बकरियां चराकर थोड़े से पैसे मिलते थे और कोई भी सिस्टम हजूर का नहीं बनता था। तो यानी कहने का मकसद अबू तालिब ने पाला उनको, उनकी कफालत की, उनकी बड़ी मदद की। तो फिर उसका एहसान का बदला देने के लिए हजरत अली को हजूर ने अपने पास ले लिया। यानी हजरत अली की तरबियत जो तालीम है वो किसने की है? हजूर ने की है। हजूर के पास थे, हजूर ने हजरत अली की तरबियत की। और सबसे पहले अगर आपसे पूछे इस्लाम किसने कबूल किया, तो आप क्या कहेंगे? हजरत खदीजा। ठीक है जी, सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? हजरत खदीजा। और दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किसने किया? अली, हजरत अली ने दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। ठीक है, दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। तीसरे नंबर पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने किया। ठीक है जी, तीसरे नंबर पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा। और चौथे नंबर पर किसने किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चौथे नंबर पर किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन है ये। ठीक है जी। और जो है अगर मैं शादियों की बात करूं तो इनकी शादियां, हजरत अली की शादियां जो है इनकी 10 शादियां हैं, 10 शादियां हुई हैं इनकी। ठीक है जी, उनमें से अब मैं पहली बात करूंगा। पहली शादी जो है हजरत फातिमा से हुई। मैं अभी अहादीस भी आपको बताता हूं। ठीक है जी, अहादीस की अभी मैं यहां पर ऐसे अहादीस के मैं निशानियां दे दूंगा आप लोगों को। पहली शादी हजरत फातिमा से हुई, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम से। हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, अब इनका क्या चक्कर है कि जो है ना हजूर की बेटी थी, हजूर की बेटी थी और हजूर की लफ्ते जिगर है, हजूर को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी इनसे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पूछा कि जब इनकी शादी की बारी आई, लेकिन हजूर ने खामोश रहे। फिर उसके बाद हजरत उमर ने पूछा, हजूर खामोश रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत फातिमा से शादी हुई 2 हिजरी में, 2 हिजरी में, 2 हिजरी में शादी हजरत जो है उससे हो गई। फिर 3 हिजरी में हजरत हसन, और 4 हिजरी में हजरत हुसैन पैदा हुए। ठीक है जी। और
حضرت فاطمہ کا جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضرت فاطمہ حضور کے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا، حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو گیا، اور جو ہے اور حضرت علی جو ہے، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی حیات میں، یعنی حضرت فاطمہ کا وصال کب ہوا ہے؟ 11 ہجری میں، یعنی ربیع الاول میں حضور کا ہوا ہے، اور اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی میں یا رجب شعبان میں ہو گیا ان کا انتقال، ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا حضرت فاطمہ کا۔ اس کے بعد پھر حضرت 11 ہجری کے بعد حضرت علی نے باقی شادیاں کی، حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی حضرت علی نے نہیں کی، جیسے حضور نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، اسی طریقے سے جو ہے حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ اب حضرت علی کے بارے میں حضور نے پہلے بہت ساری احادیث کے اندر بتا دیا تھا کہ جی سب سے پہلے تو جب حضور حجۃ الوداع جو اپنا حج تھا، 10 ہجری کو حضور نے حج کیا نا، 10 ہجری کو حج سے جب واپس آ رہے تھے، تو جب 10 ہجری سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خم ایک جگہ تھی، وہاں پر حضور نے خیمہ لگوایا، خیمہ لگا کر، ایک کنواں تھا اس کے قریب خیمہ لگا کر، خم کے مقام پر حضور نے کیا ہے، خم غدیر کے مقام پر کیا کیا جی، ایک خطبہ دیا، آ رہے تھے روک کر خطبہ دیا، اور پھر کیا کہا کہ میرے بعد جو ہے، میرے بعد کتاب اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، اور پھر اس کے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ بہت بار حضور نے کیا کہا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت یعنی خم غدیر، جو اہل تشیع لوگ ہیں وہ اس کو خم غدیر کو جو ہے وہ بھی بناتے ہیں، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عید بھی بناتے ہیں، لیکن یہ 18 ہجری کی ہے، تو بریلوی وغیرہ، سنی وغیرہ جو دوسرے فرقے والے لوگ ہیں، تو 18 ہجری کو آپ کو پتا ہے حضرت عثمان کی شہادت ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ خم غدیر جو عید ہے وہ کون سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کہ وہ اہل تشیع ہیں۔ تو 18 ہجری کو خم غدیر کے مقام کے اوپر حضور نے جو ہے 18 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پھر یہ کہا کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، اور پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے، ٹھیک ہے جی، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ پھر یہ احادیث ہے جی۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ بھی ہجرت مدینہ کے بعد کی بات ہے کہ حضرت علی جو ہے نا حضور کی جوتی گانٹ رہے تھے، حضرت علی حضور کی جوتی گانٹ رہے، تو حضرت علی نے حضور کو کہا، حضور نے باقی صحابہ کرام کو کہا کہ تم میں سے ایک آدمی ہے کہ جو باغیوں کے خلاف، جو باغی جماعت ہوگی اس کے خلاف جہاد کرے گا تم میں سے۔ تو سب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو جوتی گانٹ رہا ہے وہ ہوگا، وہ جو جوتی گانٹ رہا ہے وہ ہوگا۔ اور حضرت علی کی کنیت کی اگر میں بات کروں، اگر میں حضرت علی کی کنیت کی بات کروں تو ابو تراب اور جو ہے ابو الحسن، ابو تراب ان کی کنیت کیسے پڑی؟ تو ایک بار یہ اور حضرت عمار بن یاسر جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے، تو یہ زمین پر لیٹے اور ان کو نیند آ گئی، تو جب حضور گئے تو حضور نے کہا یا ابا تراب، ٹھیک ہے جی، تو حضور نے مٹی کے جو ہے نا مٹی کے باپ، ٹھیک ہے جی، یعنی مٹی کو اپنے اندر جذب کر لینے والے، تو حضور نے بڑے محبت سے ان کو بلایا، تو انہوں نے اپنے لیے یہ کنیت کو بڑا پسند فرمایا۔ ابو تراب اور ابو الحسن حضرت حسن کی وجہ سے ان کی کنیت ہے، حضرت حسن بیٹے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے، اب میرے بھی بیٹے کا جیسے نام ہے تو میری بھی کنیت ہو سکتی ہے ابو الحسن، ٹھیک ہے جی، میری بھی کنیت، یعنی کنیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی وجہ سے آپ کا ابو الحسن ہوگی کنیت، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک جو ہے نا حضور نے ان کو کنیت دی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کی اگر بات کریں تو جب حضور تبوک کے لیے گئے ہیں، تبوک میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی، باقی تمام غزوات میں حضرت علی نے شرکت کی ہے سوائے موتا کے اور تبوک کے، ان 2 جنگوں میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی۔ تبوک میں کیوں نہیں شرکت کی؟ تو حضور نے تبوک میں حضرت علی کو مدینے کا
सरबराह बनाकर रख दिया, मदीने का सरबराह बनाकर रख दिया। तो हजरत अली ना बड़े जो है हजूर से गिला करने लग गए कि आप खुद जिहाद पर जा रहे हैं और मेरा आपके बगैर दिल कैसे लगेगा, मेरा आपके बगैर कैसे काम बनेगा, मेरा तो दिल ही नहीं लगेगा। तो फिर हजूर ने क्या कहा हजरत अली को कि तुम्हें पसंद नहीं कि जैसे मूसा कोहे तूर पर जाते हुए हारून को पीछे छोड़ गए थे, वैसे मैं तुम्हें मदीने की रखवाली के लिए छोड़कर जा रहा हूं कि मेरे साथ तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है जैसे मूसा के साथ हारून। बस फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, इसलिए तुम नबी नहीं हो। ठीक है जी, इसलिए तुम नबी नहीं हो मेरे बाद, क्योंकि नबी नहीं आ सकता, वरना तुम्हारी मिसाल मेरे साथ ऐसे ही है जैसे मूसा की मिसाल हारून के साथ। ठीक है जी, इसी तरीके से फिर उसके बाद हजूर ने एक बार ये कहा कि मेरा ये जो है हजरत अली जो है ये जो है एक जो खारजी लोग होंगे, एक ऐसे लोग जिनके साथ हजरत अली जिहाद करेंगे, और उनमें से एक आदमी इस तरह का होगा जब उसका जो जुस्सा होगा, उसका जो एक हाथ होगा, एक हाथ, अब निशानी हम लगा देते हैं अहादीस में, निशानी अब हमने एक जूती गांठने वाली, और उसके बाद मूसा और हारून वाली, नाकातुल्लाह वाली भी बताता हूं हदीस। फिर मूसा और हारून वाली मिसाल कि मूसा और हारून की जैसे मिसाल है, ऐसे ही हजूर की और हजरत अली की मिसाल है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो जो है क्या बात करो, नाकातुल्लाह हो गई, हैदर करार भी नहीं कहते हैं, हैदर करार भी कहते हैं इनको। हाँ, वालदा, इनकी वालदा ने कहा था इनको हैदर करार। ठीक है जी, हैदर किसे कहते हैं, शेर को। ठीक है जी, दलेर को कहते हैं हैदर। तो उसके बाद यानी एक ये बात हुई। फिर उसके बाद बागी जमात से फिर हजूर ने क्या कहा कि एक ऐसे बंदे से जो है ना जंग होगी, तो उसकी निशानी क्या होगी कि यार ये वही लोग हैं जो, हजूर ने उन लोगों की मिसाल समझाने के लिए, वो लोग कौन होंगे। हजूर ने कहा, लोगों ने सहाबा कराम ने पूछा क्या हजूर वो लोग मुसलमान नहीं होंगे, हजूर ने कहा मुसलमान होंगे। क्या वो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, हजूर ने कहा वो नमाज ऐसी पढ़ेंगे कि तुमने उन जैसी नमाज पढ़ते हुए किसी को देखा ही नहीं होगा। यानी इतनी लंबी लंबी नमाजें, खुशबू, 1.5 घंटे के सजदे, घंटे के सजदे। फिर उसके बाद हजूर उनसे पूछा कि क्या वो जिक्र नहीं करेंगे, तो हजूर ने कहा कि बहुत ज्यादा जिक्र करेंगे, लेकिन दीन उनमें से ऐसे गुजर जाएगा जैसे किसी जानवर में से आप तीर निकालो और उस तीर के ऊपर आर पार हो जाए और खून लगे ही ना, दीन उनके अंदर से ऐसे गुजर जाएगा। तो हजूर ने कहा उनमें एक आदमी होगा जिसका एक हाथ कटा हुआ होगा, और उसकी जो टुंड होगी आगे हाथ जो है, उसकी जो टुंड होगी वो ऐसे होगी जैसे औरत का पिस्तान, औरत के पिस्तान की मानिद उसकी टुंड होगी, जो उसका टुंड बना होगा ना वो औरत के पिस्तान की मानिद होगा। ये एक हदीस का, ये भी एक जो है ना मिसाल के तौर पर हजूर ने के भी खारजियों से ये जंग करेंगे, खारजियों से जंग। हजूर ने पहले खारजियों से जंग और बागियों से जंग, इनके बारे में अहादीस। ठीक है जी, बागियों से भी जंग करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हजूर ने इनके बारे में ये बात की। और फिर उसके बाद यानी ये हजूर की अहादीस है जो हजूर ने, जो आपको सही मुस्लिम सही बुखारी में मिलेंगी। ठीक है जी, ये अहादीस है जो हजूर ने हजरत अली के बारे में बताई। क्या 10 हिजरी नहीं 18 हिजरी, क्या अली क्या कह रहे हो? अली क्या कह रहा है? अच्छा 10 हिजरी, 10 हिजरी है, वो खुमे कदीम कह रहा है 10 हिजरी। 10 हिजरी कैसे हो सकता है, हज से वापस आ रहे थे, 18 हिजरी है यार। अली कंफर्म है? ओ हिजरी, हाँ 10 हिजरी, हिजरी तो 10 है, सॉरी वो तारीख थी 18 जुल्हिज्जा की 18 तारीख, जुल्हिज्जा की 18 तारीख, सॉरी वो मैं कंफ्यूज कर गया उधर से। 10 हिजरी थी, तारीख जो है वो जुल्हिज्जा की 18 तारीख, जुल्हिज्जा की 18 तारीख।
اچھا اس کے بعد یعنی یہ بھی ان کا تھا کہ تبوک کی جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور حضرت علی کو جو ہے مدینے کے اندر نگران اور ولی بنا کر چلے گئے تھے حضور. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی کا یہ سارا ایک تعارف ہو گیا آپ کے پاس. حضرت علی کی شخصیت یعنی کتنی اہم ہے, حضور نے ان کے بارے میں کتنی احادیث کہی ہیں, حضور نے ان کے بارے میں کتنی باتیں بتائی ہیں. پھر اس کے بعد اگر میں بات کہوں حضور نے پھر ایک اور احادیث بھی ان سے جڑے گی. وہ حدیث حضور نے کہا میری بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہے جس کے اوپر خواب کے کتے بھونکیں گے. خواب نا ایک ہے کنواں بنو عامر کا, بنو عامر ایک قبیلہ ہے, بنو عامر کا قبیلہ ہے خواب, اس کے کتے میری بیویوں میں سے ایک جو بیوی ہے اس کے اوپر خواب ایک مقام ہے بنو عامر کا, وہاں پر اس کے جو نا کتے بھونکیں گے. یہ ایک میری بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی. اچھا یہ ساری احادیث کے تناظر میں اور اس طریقے سے جو ہے حضرت علی کی ہم شخصیت کو یعنی احادیث بھی ہم نے جو انہوں نے حضور نے ان کے بارے میں بتائی وہ بھی ہم نے بات کر دی اور ان کی پیدائش کے بارے میں بات کر دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یعنی 18 ذوالحجہ کو حضرت امام حسین کی تصویر بناؤ جی. اس کی تھوڑی سی یہ ہم لکھ دیتے ہیں بات. ہاں اولاد ان کی 22, اولاد ان کی 22 بیٹے بیٹیاں. 22 بیٹے بیٹیاں, اور ان میں اہم کی اگر میں بات کروں تو حضرت حسن, حسین اور محمد بن حنفیہ, محمد بن حنفیہ. اور اگر بیٹیوں کی بات کروں تو کلثوم, زینب علیہ السلام, ٹھیک ہے جی, علیہ السلام. یہ ان کی بیٹیاں ہیں جی, یہ ان کی بیٹیاں ہیں. 22 بیٹے اور بیٹیاں ان کی ہیں. ان میں سے مشہور میں نے لکھ دی, حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت حسن, حضرت حسین, اور اس کے بعد محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ جو ہے یہ حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہے, یہ اور بیوی میں سے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بیوی میں سے ہیں. اور محمد بن ابی بکر کی بھی, اور ان کو اب خلافت کب ملی ہے, ان کو خلافت ملی ہے 35 ہجری 18 ذوالحجہ 19 ذوالحجہ 19 ذوالحجہ 35 ہجری کو, جب 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد 19 ذوالحجہ کو, اور پھر اس کے بعد یہ 41 ہجری اور 21 رمضان 21 رمضان کو ان کی شہادت ہے. اور ان کی شہادت کے اوپر بھی ایک حدیث ہے. حضور نے کہا, شہادت کے اوپر بھی ایک حدیث ہے, حضور نے کہا کہ دنیا میں 2 بدبخت ترین انسان دنیا میں 2 پیدا ہوں گے. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی, جو اللہ کی جو اونٹنی تھی, اس کو قتل کر دیا. سب سے بدبخت انسان ہے وہ دنیا میں. اور اس کے بعد دوسرا جو بدبخت ترین انسان ہے وہ ہوگا جو علی, جو تجھے سر پر تلوار مارے گا اور اب تیری داڑھی کو لال کر دے گا. یعنی آپ کو جو شہید کرنے والا ہے انسان, آپ کی شہادت جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم, یہ وہ انسان تھا جس نے کوفے کی مسجد میں حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے سر کے اوپر تلوار مار کر جو ہے آپ کو زخمی کر دیا تھا. 19 رمضان کو آپ کو زخمی کر دیا تھا, اور 21 رمضان کو حضرت نہیں وہ لولو فیروز جو ہے وہ تو حضرت عمر کو جس نے شہید کیا. یہ تو عبد الرحمن ابن ملجم ہے جس نے حضرت علی کو شہید کیا. ابو لولو نے حضرت عمر کو, وہ تو حضرت حمزہ کو, ٹھیک ہے جی. تو یہ جی حضرت علی کا آپ کے پاس تعارف آ گیا. اور ان کی خلافت 4 سال اور 9 ماہ. خلافت کتنا عرصہ رہی ہے جی, خلافت اس کی دوبارہ بناؤ جی, تو خلافت ان کی رہی ہے 4 سال
اور 9 ماہ ان کی خلافت رہی ہے، 4 سال اور 9 ماہ ان کی خلافت رہی ہے، اور اس خلافت میں انہوں نے کیا 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 وہ ہم سٹوری بنا کر دیکھتے ہیں۔ ہاں، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، یعنی حضور نے حضرت علی کو امت مسلمہ کی ناقۃ اللہ کہا کہ امت مسلمہ جو ہے، ہم مسلمان جو ہے، ہماری کون سی ناقۃ اللہ ہے؟ حضرت صالحہ کی قوم کی تو ناقہ، وہ جو ناقہ تھی ایک اونٹنی تھی، تو ہماری اونٹنی، ہمارے لیے جو اونٹ کے مانند ہیں وہ حضرت علی تھے، تو ان کو بھی جو ہے ایک سب سے بدبخت انسان جو دنیا کا تھا، دوسرے نمبر کا بدبخت انسان عبد الرحمن ابن ملجم، جس کے بارے میں حضور نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کیا ہے؟ حالانکہ اس کو سزا مل گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جہنمی ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسد اللہ، اور ان کا خطاب یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، اللہ کا شیر، اور بدر کے اندر بھی انہوں نے 24 جو سردار تھے، 70 لوگ بدر میں مارے گئے تھے، ان میں سے 24 حضرت علی نے قتل کیے تھے، 24 سرداروں کو حضرت علی نے بدر کے اندر قتل کیا تھا۔ اس کے بعد احد کے اندر بھی حضور کی جو حفاظت کرنے والے لوگ تھے ان میں شامل تھے، اور جو ہے خندق میں بھی ایک عبد ود، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس کو جو ہے قتل کرنے والے یہی تھے، اور اس کے بعد جو ہے خیبر کے اندر حی بنت اخطب، اس کو بھی قتل کرنے والے یہی تھے، یعنی بہت بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنے۔ خیبر کا جو کموز قلعہ تھا اس کو بھی فتح کرنے والے کون تھے؟ کموز کا قلعہ کس نے فتح کیا تھا؟ جو خیبر کے اندر وہ قلعہ جو تھا وہ اس کو حضرت علی نے کیا تھا جی۔ تو حضرت علی کی بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، اور بہت زیادہ خدمات ہے اسلام کے لیے۔ تو اب ان کی ہم خلافت کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کی خلافت جو 4 سال اور 9 ماہ کی خلافت تھی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو خلافت لینے کو تیار نہیں، یہ خلافت لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن کیا ہوا جی، خلافت لوگوں نے جب انسسٹ کیا تو انہوں نے خلافت لے لی، خلافت لے لی۔ اب خلافت کے منصب پر جب فائز ہوئے ہیں، اس کے بعد میں نے کل آپ کو لکھوا دیا تھا کہ جو ہے نا سہیل بن حنیف کو جو ہے کس کا گورنر بنا کر بھیجا، انہوں نے جو ہے شام کا گورنر کس کو بنا کر بھیجا؟ سہیل بن حنیف کو، سہیل بن حنیف کو جو ہے شام کا گورنر بنا کر بھیجا، لیکن جو امیر شام تھے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ ان کو تبوک میں روک دیا اور کہا ادھر نہ آنا ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور بعد میں پھر حضرت علی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کیا لکھا کہ جی خالی خط، تو خالی خط سے مراد بغاوت ہوتی ہے، تو جو ہے نا حضرت امیر معاویہ جو ہے انہوں نے بغاوت کی، تو حضرت علی نے جو ہے، حضرت علی کو آلریڈی پتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں ایک باقی جماعت سے جنگ کروں گا، تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ خلیفہ برحق کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ تو حضرت علی نے مدینے کے اندر جو ہے لوگوں کو قائل کیا کہ آپ چلیں اور جو ہے ہمارے ساتھ جہاد کے لیے جائیں، لیکن لوگ صرف 900 لوگ تیار ہوئے، اور 900 لوگ، لیکن ادھر ایک اور مسئلہ ہو گیا، ادھر ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ وہ کیا مسئلہ ہوا؟ حضرت عائشہ جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حج کر رہی تھی، جب ان کو 18 ہجری کو یہ واپس آ رہی تھی، تو ان کو جب خبر ملی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال کر انہوں نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے حضرت علی سے بات کریں گی۔ تو امہات المومنین نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن انہوں نے جب ارادہ ظاہر کیا اپنا کہ میں جو ہے بصرہ کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو پھر امہات المومنین نے باقیوں نے اس وقت جو ہے وہ انکار کر دیا، اور پھر یہ خود اکیلی پلس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں یہ تینوں لوگ یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ تینوں لوگ پھر کس طرف چلے گئے جی؟ یہ چلے گئے بصرہ، اور بصرہ میں جو حضرت علی نے گورنر بنایا ہوا تھا، حضرت علی کا بصرہ کا گورنر کون تھا؟ عثمان بن حنیف۔ تو جی انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت طلحہ سے پوچھا، حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا، ہاں جی آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم قطع سے عثمان لینے آئے ہیں، تو انہوں نے عثمان بن حنیف نے کہا کہ یہ آپ منافق نہیں ہے۔ اچھا، راستے میں ایک واقعہ ہوا، حضرت عائشہ جب بنو عامر کے قبیلے حوب کے
पास पहुंची तो वहां पर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने दरियाफ्त किया ये कौन सी जगह है, तो लोगों ने बताया कि बनु आमिर का कबीला है और हौफ का कुआं है। तो उन्होंने फौरन हजरत आयशा ने कहा मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे हजूर की हदीस याद आ गई, हजूर ने कहा था मेरी बीवियों में से एक बीवी पर हौफ के कुत्ते भौंकेंगे, तो और वो उस टाइम पर हक पर नहीं होगी। तो हजरत आयशा ने कहा मैं हम फौरन वापस चलते हैं। लेकिन फिर हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अवाम ने कहा हम अब इतनी दूर आए हुए हैं तो आगे चल लेते हैं, जाकर उधर मसालियत कर लेंगे, जाकर उधर सुलह सफाई कर लेंगे और बात कर लेंगे, आप बात करने के लिए तो चले। तो उन्हें कहा ये करके चीजों को करके जो है वो वहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद गवर्नर उस्मान बिन हनीफ ने कहा, उन्होंने रेजिस्टेंस की, लेकिन हजरत आयशा और इन तब लोगों ने जो है इनकी ना मानकर जो है बसरा का कंट्रोल संभाल लिया। हजरत आयशा ने और इन लोगों ने बसरा का कंट्रोल संभाल लिया और जो कत्ले उस्मान में मुलविस लोग थे उनका गर्दनें उतारना शुरू कर दी। उनमें एक था हरकूस बिन ज़ुहैर। हरकूस बिन ज़ुहैर जब इसको पकड़ा और इसकी गर्दन उतारने लगे तो 6000 लोग जो है वो ना क्या हो गए, बागी हो गए। प्लस में इनकी 10,000 फौज भी थी, 10,000 फौज भी इन्होंने बसरा से जमा कर ली थी। तो इस पे से 6000 लोग जो है बागी हो गए। हरकूस बिन ज़ुहैर की वजह से 6000 लोग बागी हो गए, बागी हो गए। तो जब फिर बागी हुए तो फिर हजरत आयशा और इन तमाम लोगों को समझ आई कि हजरत अली ठीक कह रहे थे कि अगर आप इंतकाम लेने की तरफ जाएंगे तो पूरे के पूरे इलाके बागी हो जाएंगे। तो फिर इधर से हजरत अली भी अपना जो है 900 लोगों को लेकर गए 900 लोगों को, और इन्होंने बसरा से पहले थोड़ी सा क्याम किया और हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत इमाम हसन, अम्मार बिन यासिर और हजरत हसन और हजरत जो है अम्मार बिन यासिर को जो है कूफा भेजा। अगर मैं थोड़ा सा आपको मैप पे समझा दूं तो आपको जरा बेहतर समझ आ जाएगा। ये आपका इराक है, ये आपका इराक है। अब इस इराक के अंदर ये है आपका कूफा और ये है बसरा, ये है कूफा, और इस जगह पर हजरत अली खड़े हैं। ठीक है जी। अब यहां से उन्होंने इंटरसेक्ट करके इस जगह पर कूफा में लोग भेजे, ये लोग भेजकर अम्मार बिन यासिर ने वहां जाकर तकरीर की कि भाई खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत हो रही है, आप लोगों को चाहिए। हजरत हसन ने भी तकरीर की और हजरत हसन को कुर्सी पर बिठाया क्योंकि सादात है, और खुद खड़े रहे। अम्मार बिन यासिर 90 साल की उम्र थी इस वक्त, 90 साल की उम्र। इनके बारे में भी एक हदीस है, हजूर ने कहा था कि अम्मार बिन यासिर के बारे में कहा था कि एक बागी जमात अम्मार को जो है शहीद कर देगी, एक बागी जमात अम्मार को शहीद कर देगी। इनके बारे में भी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है वो रवायत जो है मरवी है। तो अबू सईद खुदरी भी इस टाइम जिंदा थे और अम्मार बिन यासिर भी जिंदा थे। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि हजूर ने तो कहा है ये शहीद हो जाएंगे, लेकिन 90 साल की उम्र होगी अभी तक शहीद नहीं हुए, तो कहीं ये हजूर की हदीस नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह गलत न साबित हो जाए। तो लोग बड़े परेशान थे, लेकिन अभी तक ये जिंदा थे। और अम्मार बिन यासिर और हसन जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को कूफे भेजा। इन्होंने वहां से 10,000 की फौज का इंतजाम कर लिया। 10,000 की फौज का इंतजाम। सुहैल बिन हनीफ, वो मैंने कल लिखवाया हुआ, कल वाली पिक्चर में आपको नजर आ गया होगा। कल वाली सुहैल बिन हनीफ, ये उस्मान बिन हनीफ के भाई थे सुहैल बिन हनीफ, जिनको उधर भेजा था। तो जी फौज का 10,000 फौज का इंतजाम हो गया। ये 10,000 फौज यहां से वापस आई, इस जगह पर फौज वापस आई और यहां पर आकर अब इन्होंने जो है निगोशिएशन की। हजरत अली की तरफ से काका बिन उमरू और एक और आदमी जो है वो मसालिहत के लिए गए। दो लोग हजरत अली की तरफ से, काका बिन उमरू हजरत अली की तरफ से काका बिन उमरू और एक मिनट, काका बिन उमरू और जो है ना, अच्छा उस वक्त जो बसरा का गवर्नर थे ना, बसरा के गवर्नर उस वक्त
अबू मूसा अशरी थे। अबू मूसा अशरी, ठीक है जी। अबू मूसा अशरी जो है गवर्नर थे किसके जी? बसरा के। तो यानी सॉरी कूफा के। बसरा के तो उस्मान बिन हनीफ थे। कूफा के गवर्नर कौन थे जी? अबू मूसा अशरी। तो खैर जी, मसालियत के लिए काका बिन उमरू को भेजा हजरत अली ने। उन्होंने हजरत आयशा से भी मुलाकात की, हजरत तलहा से भी की। हाँ जी, आपका क्या मुतालबा है, आप क्यों आए हुए? उन्होंने कहा हमें जी कथा से उस्मान चाहिए। उन्होंने कहा हरकूस बिन ज़ुहैर को पकड़ कर देख नहीं दिया? अगर खलीफा वक्त ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें अदालत कायम कर लेने दें, पहले वो खिलाफत का निजाम संभाल लें, फिर उसके बाद अदालत कायम कर लें, अदालत कायम करने के बाद गवाही होगी, गवाही होकर जिसके खिलाफ गवाही होगी उसके खिलाफ हद जारी कर देंगे और कथा से उस्मान हो जाएगा। खैर इन लोगों को ये बात समझ आ गई और फिर इन लोगों ने कहा कि भाई हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। लेकिन अब इसी लश्कर में ये जो 20,000 लोग हैं टोटल, इन्हीं में तो कातिल उस्मान भी थे। अब उनको डर पड़ गया कि ये तो वापस जा रहे हैं और ये भी जो है आगे की तरफ चले जाएंगे, अभी खिलाफत का निजाम बिल्कुल संभाल लेंगे, फिर उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इधर कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए और आपस में लड़ाई करवा दी। रात को लड़ाई शुरू हुई और 10,000 लोग शहीद हो गए। 10,000 लोग, इसे कहते हैं जंगे जमल। जंगे जमल जो है 36 हिजरी में, ठीक है जी। जंगे जमल, जमल क्या है जी? जमल बेसिकली ऊंट है, ऊंट की लड़ाई। अभी आपको समझ आएगा इसे क्यों कहते हैं ऊंट की लड़ाई। 36 हिजरी में जो है जंगे जमल हुई। इसमें जी अब आपस में जब लड़ाई शुरू हुई जंगे जमल में 10,000 लोग शहीद हो गए। अब इसमें हजरत आयशा ने जब देखा कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने ऊंट पे सवार हुई और मैदान जंग में आ गई। जब लोगों ने देखा कि उम्मुल मोमिनीन खुद आ गई है, लोग और जोर से लड़ना शुरू हो गए। फिर जब हजरत अली ने ये देखा, हजरत अली ने कहा इस ऊंट के ना पांव कटवा दो, पांव कटवा दो। तो उन्होंने कहा कि जी इस ऊंटनी के पांव कटवा दो। तो इस जब ऊंटनी के पांव कटवाए तो हजरत आयशा नीचे गिर गई, लेकिन उनको चोट ज्यादा नहीं आई। फिर हजरत अली पूछने भी गए हजरत आयशा से कि आप ठीक है ना? तो हजरत आयशा खैर ठीक थे। फिर जंग रुकी, फिर ये तमाम लोग फिर वापस आए और ये बसरा और कूफा का कंट्रोल जो है हजरत अली के हाथ में दोबारा आ गया। अब जब कूफा में, और इसमें क्या था, यानी जंग जमल की ये इसलिए ऊंट की वजह से मशहूर हो गई कि ऊंट के बाद फिर लोग और जो है वो मुश्ताइल हो गए। और इस जंग में क्या हुआ, और इस जंग में क्या हुआ इसमें उमर बिन जरमूज जो है उसने हजरत जुबैर बिन अवाम को और जो है क्या नाम है उसका, मरवान बिन हकम जो है, उसने हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को शहीद कर दिया। इन दोनों लोगों को, ये जो अशरा मुबशरा में शामिल है, नहीं हजरत आयशा में और हजरत उस्मान में कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है जी। वैसे ही बस एक जो है ना वो रिश्ता था। अच्छा जी, अब जो है उमर बिन जरमूज और मरवान बिन हकम है। अब ये असल में हजरत जुबैर को, जब हजरत अली ना जंग जमल में लड़ रहे थे तो उन्होंने देखा हजरत जुबैर को बुलाया। हजरत जुबैर को बुला के कहा कि आपको याद नहीं, हजूर ने एक बार आपको कहा था कि तुम एक बार हजरत अली से, आज जिससे तुम इतना प्यार करते हो, इसके साथ एक बार लड़ रहे होगे और तुम हक पर नहीं होगे। तो जैसे ही हजरत अली ने हजरत जुबैर को वो हदीस याद दिलाई, हजरत जुबैर फौरन जंग से रवाना हो गए और फिर हजरत तलहा भी जंग से रवाना हो गए। तो रास्ते में ये नमाज पढ़ रहे थे तो ये उमर बिन जरमूज जो था, इसने तीर मारकर हजरत
जुबैर बिन अवाम को शहीद कर दिया, और मरवान बिन हकम ने भी जो है तीर के जरिए से हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को शहीद कर दिया। तो जंग जमल में 10,000 लोग और इन अशरा मुबशरा में से ये दोनों सहाबी रसूल जो है इनको शहीद कर दिया गया। 36 हिजरी में ये जंग हुई है, जंग जमल। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन हजरत अली इसमें विक्टोरियस हो गए। ठीक है जी, उसमें उन्होंने कूफा और बसरा का कंट्रोल संभाल लिया, और फिर जो है जब कूफा और बसरा का कंट्रोल संभाल लिया, फिर उसके बाद 37 हिजरी में जमल के बाद जंगे सिफीन, जंगे सिफीन जो है वो कब हुई जी? 37 हिजरी में, 37 हिजरी में हुई। अब इसमें जो है हजरत अली जो है उनके साथ 90,000 और हजरत अमीर माविया उनके साथ 80,000 फौज। ये दोनों फौजें जी, ये आज जो इराक और शाम, ये शाम है, आपको पता है इलाका ये शाम है, इराक और शाम के दरमियान यहां पर एक जगह है राका, राका के मकाम पर ये जंग सफीन हुई। आज शाम में जो इलाका है राका, उसके मकाम पर ये जंग हुई। अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान ये जंग हुई, और इसमें जी 90,000 करके थे। असल में अमीर माविया जो रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हजरत अमीर माविया, इन्होंने क्या किया, मदीने से हजरत उस्मान का वो कुर्ता जो खून आलूद था और हजरत नायला की उंगली, इन दोनों चीजों को मंगवाकर और जो है ना शाम के अंदर उसकी नुमाइश करना शुरू हो गई, और फौज 80,000 की फौज इकट्ठी कर ली कि खलीफा मजलूम का कसास लेना है, कसास लेना है, कसास लेना है। इस कसास के मामले पर इन्होंने 80,000 की फौज इकट्ठी कर ली, और फिर हजरत अली ने भी 90,000 जब कंसोलिडेट हो गया तो 90,000 की फौज हजरत अली ने भी जो है वो कायम कर ली, 90,000 की। अब इन दोनों की जो ये जंग हुई है, इसमें शुरू की जंग में तकरीबन अमीर माविया जो है उनके 45,000 लोगों को कत्ल कर दिया, शहीद हो गए वो। ठीक है जी, 45 से 50,000 लोग यहाँ के शहीद हुए। तो फिर जब ये अमीर माविया के साथ इसमें अमर इब्न अल-आस भी था। अमर इब्न अल-आस अब 9 सफर को सफर की 9 तारीख को अम्मार इब्न यासिर शहीद हो गए। जैसे ही अम्मार इब्न यासिर शहीद हुए तो अब ये अमीर माविया और अमर इब्न अल-आस का ये गठजोड़ था। ये सारा का सारा जितना भी वाकया था ना, ये इन दोनों का गठजोड़ था। तो अमर इब्न अल-आस का जो बेटा था ना, अब्दुल्ला इब्न अल-आस, अब्दुल्ला इब्न अमर, तो ये बड़ा नेक आदमी था। इसने जब अम्मार इब्न यासिर जब शहीद हुए ना, तो ये अमीर माविया को जाके कहता कि अम्मार को तो हजूर ने कहा था कि बागी जमात कत्ल करेगी, तो हम तो बागी हैं, कहा कि अब तो जंग बंद कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हजरत अली लेकर आए हैं तो हजरत अली ने मारा है। हालांकि अम्मार इब्न यासिर को शहीद करने वाला जो शख्स था वो कौन था जी? एक शामी था। तो खैर जी, उन्होंने अपनी तौज़ीहात हजरत अमीर माविया ने पेश की कि भाई ये हो गया, और अमर इब्न अल-आस ने जो है ना, खैर जब इन्होंने देखा कि हम बिल्कुल ही करीब है कि हम हार जाएंगे, तो फिर क्या किया जी, इस जंग में कुरान को नेज़ों पर ले आए, कुरान को नेज़ों पर ले आए, कुरान को नेज़ों पर ले आए, और जिसकी वजह से कि भाई कुरान में फैसला करो, कुरान से फैसला करो, कुरान से फैसला करो, तो फिर जी जंग बंदी होगी। फिर क्या हो गई जी, कुरान को नेज़ों पर लाने की जब शर्त रखी गई, फिर क्या होगी, जंग बंदी होगी। अब जंग बंदी जब हुई तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा आपकी तरफ से आए और एक बंदा आपकी तरफ से हकम जो है ना वो अपॉइंट कर दो, एक बंदा आपकी तरफ से और एक बंदा हमारी तरफ से, और जो है ना 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने का टाइम दे दो, अमल कर दो, सीज फायर कर दो 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद इन लोगों को दोनों को टाइम दो, जो भी नुमाइंदे आप बनाते हो इन दोनों को टाइम दो, और टाइम देकर क्या करें, ये दोनों क्या फैसला करेंगे, ये दोनों फैसला करेंगे कि भी क्या अल्लाह कुरान के मुताबिक ये फैसला करेंगे, जो भी कुरान के मुताबिक फैसला है ना वो ये लोग करेंगे। अब हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, जो हजूर के चचा हैं, उनके जो बेटे हैं उनको अपनी तरफ से वली जो है मुतय्यन किया। लेकिन यहाँ पर हजरत अली की जो फौज वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा ये तो आपके जो है ना कजन है, इनको क्यों कर रहे हो? तो हजरत अली ने कहा कि मालिक अश्तर को कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो भी ताबी है, सहाबी के होते हुए ताबी को कैसे आप कर सकते हैं? तो उन्होंने फिर कहा कि अबू मूसा अशरी को भेजो। तो हजरत अली की तरफ से अबू मूसा अशरी, हजरत अली की तरफ से
अबू मूसा अशरी और जो अमीर माविया जो है उनकी तरफ से जो है अमर इब्न अल-आस, अमर इब्न अल-आस जो है हजरत अमीर माविया की तरफ से अमर इब्न अल-आस, तो ये दोनों हकम हो गए मुतय्यन। और अभी इन्होंने 6 महीने क्या करनी है जी, डिस्कशन करनी है कि जी कौन हक पर है और कौन क्या है, क्या फैसला है, क्या मामला है। तो ये जो है ना, ये सारा फैसला अभी इन्होंने 6 महीनों के लिए करना है, 6 महीनों के लिए फैसला करना है। अब इसमें क्या हुआ कि 6 महीने बाद ये आए, इन दोनों ने डिस्कशन की। अमर इब्न अल-आस ने कहा हाँ जी आप क्या कहते हैं, तो अबू मूसा अशरी ने कहा, ये जो कूफा के गवर्नर थे, कि आप बताओ अमर इब्न अल-आस को कि आप क्या कहते हैं। उसने कहा कि आपके होते हुए मैं बोलूं, आप सीनियर साहब हैं। तो अबू मूसा अशरी ने कहा कि मेरी राय ये है कि इन दोनों को जो है ना माजूल कर दो, अमीर माविया को भी शाम की इमारत से माजूल कर दो और हजरत अली को भी जो है माजूल कर दो और उम्मत अपना खलीफा खुद दोबारा नामजद कर ले। अब हालांकि उनको तो कहा था कि भाई फैसला करो हम इन दोनों में से हक पर कौन है। अबू मूसा अशरी ने अपनी राय के मुताबिक उनको जो बेहतर लगा उन्होंने कहा ये कर दो, तो उन्होंने ये कर दिया। तो अमर इब्न अल-आस ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों फिर दोबारा आए, आकर इन्होंने कहा, इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा भी हुआ, हजरत अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। तो इस मुआहिदे में जब लिखा गया अमीरुल मोमिनीन हजरत अली और अमीर माविया के दरमियान, तो अमीर माविया ने इसके ऊपर एतराज किया कि हम तो आपको अमीरुल मोमिनीन मानते ही नहीं। तो हजरत अली ने अमीरुल मोमिनीन जो है वो काट दिया। तो इस बात पर हजरत अली के जो लश्कर के लोग थे काफी सारे नाराज हो गए और यहां से खारजी जो है ना वो पैदा होना शुरू हो गए। यहां पर जो खारजियों की है ना बुनियाद पड़ गई इस जंग में, और लोग बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गए, यानी हजरत अली से डिफरेंट टाइप की बातें करना शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने बाद जब लोग मिले तो अब इन दोनों का क्या मुआहदा हुआ है कि हजरत अली को भी खत्म कर देते हैं और जो है ना हजरत अमीर माविया को भी खिलाफत से खत्म कर देते हैं, दोनों को हटा देते हैं। अब जब ऐलान करने की बारी आई तो अबू मूसा अशरी ने अमर इब्न अल-आस को कहा कि आप ऐलान करो। उन्होंने कहा नहीं आप करें। तो अबू मूसा अशरी ने ऐलान कर दिया कि हम दोनों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया है कि मैं हजरत अली को और अमीर माविया इन दोनों को ओहदों से दस्तबरदार करते हैं और उम्मत अपने लिए जो है वो खुद फैसला कर ले। तो अमीर इब्न अल-आस ने भी कहा कि हाँ भाई मैं भी ऐलान करता हूँ कि हजरत अली को खिलाफत से दस्तबरदार करता हूँ और मैं हजरत अमीर माविया को खिलाफत पे कायम रखता हूँ। अबू मूसा अशरी उसकी तरफ के हमारे दरमियान क्या मुआहदा हुआ है, तू जो है ना क्या सिस्टम तूने कर दिया। तो खैर जी जो है ना यहाँ पर अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। फिर जो है ना इस फैसले की वजह से जो है ना हजरत अली के लश्कर से 6000 लोग जो है ना वो क्या हो गए, बागी हो गए। 6000 लोग क्या हो गए, 6000 लोग हुरीरा के मकाम पर, ये इराक में ही एक मकाम है, हुरीरा के मकाम पर जमा हो गए। अब इनका क्या मौकफ था, इन्होंने कहा कि आपने मुआहदे में अमीरुल मोमिनीन जो है वो क्यों काटा। अगर आप अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या आप अमीरुल काफिरीन है, नऊजुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा आपने क्यों काटा ये। तो उन्होंने दूसरा एतराज किया कि आपने जो है हकम क्यों मुतय्यन किया, हकम क्यों बनाया। और तीसरा उनका एतराज था कि आपने जो है जंग बंदी क्यों की। ठीक है जी, ये उनके तीनों एतराज थे। तो आपने भी सुलह की ऑफर क्यों कबूल की। तो इस बात के ऊपर ये 6000 लोग बागी होकर बैठ गए और उधर से जो भी कोई हजरत अली का मानने वाला या हजरत अमीर माविया का मानने वाला कोई भी गुजरता था उसे शहीद कर देते थे, उसे कत्ल कर देते थे। और कोई अगर काफिर गुजर रहा होता था उसको जाने देते थे। और एक सहाबी रसूल थे, उनकी बीवी थी, उन दोनों को कत्ल कर दिया, उन दोनों को कत्ल कर दिया। और ये जो मामला हुआ 6000 लोग जो है ये जो जमा हो गए, तो अब हजरत अली को महसूस हुआ कि पहले हमें इनके साथ जो है निमटना पड़ेगा। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा पहले मुझे जाने दें और मुझे इन लोगों से बात करने दें कि शायद इनमें से जो है कुछ लोग मेरी बात मान जाए। फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इन लोगों के पास गए, 6000 लोगों के पास गए, इन्हें जाकर बात की। तो ये लोग खाना खा रहे थे, तो इनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई हाँ भी तुम्हारे क्या मसाइल है। उन्होंने कहा कि भाई हम कहते हैं ये अमीरुल मोमिनीन इन्होंने क्यों काटा। तो उन्होंने कहा तुम्हें याद नहीं सुलह हुदैबिया पर हजूर ने भी रसूलुल्लाह काट दिया था। तो ठीक है, उन्होंने मिसाल दी। फिर उसके बाद कहा कि जी इन्होंने सुलह क्यों की। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि कुरान मजीद में है कि अगर मुखालिफ और दुश्मन आपको सुलह की पेशकश करे तो आपको कबूल करनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा तीसरे नंबर पर कि जो है ना आपने हकम क्यों मुतय्यन किया,
انہوں نے کہا آپ نے حکم کیوں متعین کیا؟ قرآن کے ہوتے ہوئے آپ کسی انسان کو کیسے حکم بنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا نہیں کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو ایک عورت کا حکم متعین کر لو اور ایک مرد کی طرف سے، اور وہ دونوں پہلے صلح کی کوشش کریں، اور اگر پھر صلح نہ ہو تو پھر طلاق ہونی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ قرآن کے اندر سے 2-3 مثالیں انہوں نے جو ہے اس طریقے کی بیان کی، تو پھر ان میں سے جو 2000 لوگ تھے وہ واپس آ گئے، تو باقی یہ 4000 لوگ ادھر بچ گئے۔ تو پھر ان کے خلاف جو ہے کون سی ہوئی ہے؟ جنگ نہروان۔ جنگ نہروان جو ہے 38 ہجری میں خارجیوں کے خلاف، جو ہے 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی اور 2800 لوگ مارے گئے، اور ان میں وہ بندہ جس کا ہاتھ ایک کٹا ہوا تھا وہ بھی مل گیا، اس سے ویریفائی ہو گیا کہ واقعی یہ خارجی جماعت تھی جن کے ساتھ مقابلہ کر لیا۔ تو یہاں تک جو ہے کیا ہو گیا جی، 2800 لوگ مارے گئے اور جنگ نہروان جو ہے وہ بھی کنسالیڈیٹ ہو گیا۔ اور یہ اس کی پکچر ابھی بنا لیتے ہیں، اور یہ جو ہے اب 38 ہجری آ گئی۔ اب پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ ہاں بھی اب چلو وہ جو ہم نے ایک مشن شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی فوج نے کہا کہ اب ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کنسالیڈیشن سے کیا ہوا کہ کنسالیڈیشن تو نہ ہو سکی، حضرت علی دن بہ دن کمزور ہوتے گئے، کیونکہ حضرت علی آپ کو پتا ہے کہ انصاف پسند، خلافت ان کی جو ہے بہت زبردست، اور وہ کسی کو بھی بیت المال میں سے کچھ نہیں دیتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ نہیں، تو لوگ دن بہ دن جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف جانا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ پیسے بھی دیتے تھے، اور جو ہے دھمکی، کسی کو دھمکی سے قائل کرنا ہے دھمکی سے قائل کر لیتے تھے، کسی کو پیسے دینے ہیں پیسے دے کر قائل کر لیتے تھے۔ اور پھر مصر کا جو علاقہ تھا، مصر کے علاقے میں حضرت جو علی ہے انہوں نے اپنا جو گورنر تھا اس کو بدل کر قیس بن عمرو وہ گورنر لگایا تھا، اس کو بدل کر محمد بن ابی بکر کو گورنر لگا دیا۔ تو عمر ابن العاص نے ادھر حملہ کیا، عمر ابن العاص، امیر معاویہ، ان دونوں نے مل کر حملہ کیا، اور محمد بن ابی بکر جو تھا اسے شہید کر دیا، اسے گدھے کے اندر کھال کے اندر ڈال کر اس کو آگ لگا دی۔ ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے مصر کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ کا۔ اور پھر جو ہے حج کا سیزن تھا، تو یہی جو خارجی لوگ ادھر آئے بیٹھے تھے، انہی خارجیوں میں سے 3 خارجیوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ یار ایک طرف یہ امیر شام جو ہے وہ رولا ڈالی کھڑے ہیں، دوسری طرف حضرت علی جو ہے وہ ان کا ایک علیحدہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کا حل کیا کریں، امت کو اس سے کیسے نکالیں؟ تو 3 لوگوں نے مسجد حرام میں بیٹھ کر کہا کہ ہم تین جو ہے نا ان تینوں کو قتل کر دیں گے۔ یعنی 3 لوگ رولا ہے نا، ایک عمر ابن العاص رولا ہے مصر کے اندر، اور ایک امیر معاویہ رولا ہے جو ہے اس کے اندر شام کے اندر، اور ایک حضرت علی رولا ہے باقی کے اندر۔ حضرت علی، امیر معاویہ اور عمر ابن العاص، یہی رولا ہے۔ انہوں نے کہا ان تینوں کو قتل کر دو، پھر امت خود اپنا خلیفہ جو مرضی چن لے۔ تو حضرت علی کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم یہ گیا، اور امیر معاویہ کے لیے بھی کوئی بندہ گیا، لیکن اس کا وار خطا ہو گیا اور بچ گئے، حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اور عمر ابن العاص ایجپٹ کی جو مسجد تھی، قاہرہ کی جو مسجد تھی، نماز پڑھنے ہی ہے، فجر نماز پڑھنے ہی نہیں آئے، تو یہ بھی بچ گئے۔ اب یہ عبد الرحمن ملجم جو ہے یہ حضرت علی کی طرف آ رہا تھا، تو اس نے یہ کوفے کی مسجد میں حضرت بیٹھ گیا۔ 19 رمضان کو حضرت علی کو تلوار کے وار سے جو ہے زخمی کیا، اور 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔
अच्छा पहले मैंने 41 हिजरी लिखवा दिया था, 40 हिजरी है ना, 40 हिजरी है यार, 40 हिजरी मैं गलती से लिखवा दिया था, 40 हिजरी, 40 हिजरी याद रखना, 40 हिजरी है, 40 हिजरी जो है इनकी वो है, 40 हिजरी इनकी शहादत है और ये शहीद हो गए। फिर उसके बाद जो है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को जो है कत्ल कर दिया गया। फिर लोगों ने, तमाम लोगों ने हजरत हसन के हाथ पे बैत कर ली, क्योंकि खलीफा है वक्त। पहले तो लोग इनसे मुतनफर थे कि बड़े अदल परस्त है, किसी को पैसे नहीं देते, किसी को कुछ नहीं करते। लेकिन जब शहादत होगी हजरत अली की, जब हजरत अली की शहादत होगी, इसके बाद हजरत हसन के साथ सारे लोग जुड़ गए, हजरत हसन के साथ सारे लोग जुड़ गए और 1 लाख का लश्कर जो है वो 1 लाख का लश्कर 1 लाख का लश्कर लेकर हजरत हसन शाम पर हमले के लिए तैयार हुए। लेकिन हजरत हसन को पता था, हजरत हसन के बारे में भी हजूर की हदीस थी कि मेरा ये सरदार बेटा जो है दो जमात के दरमियान, मुसलमानों की 2 जमात के दरमियान क्या कराएगा, सुलह कराएगा। तो उन्होंने क्या कहा, हजरत अमीर माविया को कहा कि हम आपको खिलाफत सौंपते हैं, अगर आप वाकई ही जो है वो जो है ना इतने आप मुखलिस हैं तो आप कसासे उस्मान लेकर दें, लेकिन हमारी 5 शरायत है, 5 हमारी शरायत है। 5 शरायत के ऊपर हजरत हसन ने सुलह कर ली। सुलह हसन जिसे कहते हैं आप, 41 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में, यानी ये रमजान 40 हिजरी से लेकर रबीउल अव्वल 41 हिजरी तक, रबीउल अव्वल 41 हिजरी तक खलीफा रहे हैं। खलीफा रमजान 40 हिजरी से लेकर रबीउल अव्वल 41 हिजरी। तो हजूर ने कहा था मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी, तो रबीउल अव्वल में हजूर का विसाल हुआ है और रबीउल अव्वल तक हजरत हसन जो है वो खलीफा रहे हैं। तो यहां तक खिलाफत है। उसके बाद 5 शरायत पर क्या हुआ जी, सुलह हसन हो गई और खिलाफत सौंप दी गई किसको, हजरत अमीर माविया को, और यहां से फिर बनु माविया का जो है ना दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। शाम पर हजरत हसन ने, शाम पर हमला किया हजरत हसन ने, हजरत हसन ने फौज 1 लाख, लेकिन फिर वहां पर रुक गए। हमले से पहले उन्होंने सुलह की शरायत, उन्होंने कहा कि मैं सुलह करता हूं। उन्होंने क्या शरायत की, एक तो जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह और रसूल की सुन्नत के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर जो है जो है ना गाली गलोच और जो है करैक्टर असैसिनेशन और इंतकामी कार्रवाई बंद करेंगे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर जो है 5वां हिस्सा आले रसूल को देंगे, बैतुल माल का 5वां हिस्सा खुम्स। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर जो शर्त थी वो ये थी कि भाई जो है प्रोसिक्यूशन बंद करेंगे अल्लाह रसूल के बाद, 5वां हिस्सा जो है आले रसूल को देंगे। उसके बाद वली अहद नहीं करेंगे, वली अहद नामजद नहीं करेंगे। ठीक है जी। और 5वें नंबर पर जो है, 5वें नंबर पर क्या शर्त थी, हाँ गाली गलोच बंद होगी। गाली गलोच अलहदा थी और इंतकामी कार्रवाई अलहदा, गाली गलोच बंद होगी। तो इन जी 5 बुनियादों पर सुलह हसन हो गई और हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत, क्योंकि शाम में हजरत अली के ऊपर और हजरत इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर सारे जो भी ये लश्कर वाले थे इन पर जो है ना गालियां दी जाती थी। तो उन्होंने कहा ये इसको बंद किया जाएगा, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होंगी। अमीर मुआविया ने तमाम शराइत पर मान लिया, लेकिन फिर क्या हुआ जी, बाद में आपको देखेंगे वो जो अमीर मुआविया की डिनासिटी है, उमैयाद डिनासिटी, उसको जब हम देखेंगे तो आपका आज खिलाफत तक का सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। और हजरत अली ने, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, हजरत अली ने जो है एराब लगाए कुरान मजीद पर। हजरत अली ने अबू असद दौली
के जरिए एराब लगाए कुरान मजीद पर। ठीक है जी, हजरत अली ने अबू अल असद दौली के जरिए से एराब लगाए कुरान मजीद में, और उसके बाद इनकी लॉ के अंदर काजी कुजा के दौर में बहुत ज्यादा फैसले हैं इनके जो बहुत ही हिकमत से भरे हैं, और आज भी आपकी जुडिशियल जो हिस्ट्री है उसमें उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। और हजरत अली बहुत ही इंस्पिरेशनल एक कैरेक्टर है तारीख का, इस्लामिक तारीख का। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत ज्यादा बाब जो है ना वो जो इनके अंदर इल्म का, इनके अंदर शुजाअत का, इनके अंदर बहादुरी का, इनके अंदर हिकमत का बहुत जबरदस्त किस्म का कैरेक्टर है आपकी हिस्ट्री का। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया और अल्लाह ताला ने इनको इस्तकामत दी। और फिर जो है ये जो बाब था ये बंद हो गया। 40 हिजरी में क्या हुआ जी, आपको शहीद कर दिया गया। और फिर यहाँ से 41 हिजरी रबीउल अव्वल से 41 हिजरी रबीउल अव्वल से जो है वो क्या हुआ, उमैयाद डिनासिटी शुरू होगी। अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उमैयाद डिनासिटी और उसमें देखेंगे किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा इस्लाम जो है कैसे जो है कुतैबा बिन मुस्लिम सेंट्रल एशिया में ले गए, मूसा बिन नुसैर जो है यूरोप में ले गए, और जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एशिया में ले आए। और उमैया डिनासिटी और अब्बासी डिनासिटी को देखेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जीके जो है एक कंप्लीशन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हजरत अली ने लगवाए थे अबू अल असद दौली के जरिए से। ठीक है, ये अभी बीपीएससी में सवाल भी आया हुआ था, यही सवाल था। ठीक है, हाँ, जहाज बिन यूसुफ नहीं है, वो तो काज़िब है, वो तो झूठा है, वो तो भी हमने आगे पढ़ना है, वो तो जालिम है, वो तो शकी इंसान है, वो इस तरह का काम कैसे कर सकता है। ठीक है, वो हज्जाज तो जालिम है। हजूर ने कहा था मेरी उम्मत में जालिम पैदा होंगे, तो हजरत अस्मा बिन अबी बकर ने कहा था कि हमने जालिम देख लिया हज्जाज की सूरत में। 692 में जब उसने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद किया और उनका जब गर्दन जो है वो उनकी काट कर लटका दी जो है बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर, और 7 दिन लटकती रही, तो लोगों ने अस्मा बिन अबी बकर ने कहा कि एक जालिम हमारी उम्मत में पैदा होना था जो ये है हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है जी, तो ये तो बड़े जालिम लोग हैं, इनकी कार्रवाइयां देखेंगे हम। ठीक है जी, ओके।